Okay, game to na ta sa ato ang special money game na to dire sa Valladolid Karkar City. Ang Team Barili against Team Karkar. Minaw na sa game 1 ang Team Karkar para bawas sa game to. Oh, Doker, shout out. 2-0 na, 2-0. Wala, may arangkada na Snunel amak na sa game to. Glenn Bronson, air assault, wasak si Batman of Team Karkar. Here comes Nonela Makna. Couple of points made by Nonela Makna. Side out. Servisyo Glenn, yay ka abog to Jajan. Glenn out ball. Pili. Servisyo Glenn para dus. Win. 3-2 na, 3-2 ang atong score. Kini para Igualis. Igualis 3 na. Sa isang iglap lang. Servisyo Glenn. Well, 4-3 na. Walang nagawa ang Team Barili sa servisyo ni Glenn. Wala silang panangga. 4-3, isang puntos na ang kalamangan sa Team Karkar. Ito pa. Para 5. Manel, abog. Glenn. Abog. Wow. Glenn. Abog. Answered by Bronson. Jan. Bronson again. Batman, ito. Nagkaputukan na. Batman lah. No retreat, no surrender. Away from home. 5-3 na. 2 puntos na ang lamang sa Team Karkar. Servisyo Glenn. Nonela Makna. Tuara. Nako, sumablay si Batman. 3-5 side out bola sa Team Barili. 5 Team Mangga. Bronson serving para 4. Batman goes to the middle. Answer by Nonel, wasak si Abog. 4-5 na ang ato score. May action kukod ang Team Barili. Overhead, out ball. Shout out sa atong amigo niyang gwapo, niyang skilled. Si John Paul Alimios Delica. Yay! E-score. Size 4. Size 4, change score. Shout out ni Doker. Ada Doker niyo? Oh, sa Victoria. Jan. Short sa kanyang depensa. Score 8. Oh, City 4 na. City 4. Runner. Servisyo Batman para 8 na. Nonel. Abog, overhead. Answered by Jan. Abog again. Namugha na sa Abog. 4-8. 4-point lead. Team Mides. Live Pardo versus G-Boy Iko. Batman para Nuibi. Team Branda. Short. Bola sa Team Barili. 8-4. Kumbati dyan. Servisyo para 5. Nonel. Glenn. Batman. Jan. Yun o. Jan. On the attack. Answer by Glenn. Tuara. Umuusok sa bola sa Team Karkar. Pagkakataon na sa Team Barili. Ito sa inyo. Headshot. Counter. Matibay. Good item delivered by Nonela Makna. The pride of the Manhog.
Servisyo Janjan. Janjan for serve. Batman. Bronson. Bronson. Bronson again. Bronson again. On the attack. Janjan. Janjan, corner shot. Answer by Batman. Clean. Bronson. Ito. Palitan ng malulupit na tira. Abo. Ang lupit ni Bronson. Janjan. Waba. Batman. For the kill. One this way. Abog. Wasak si Bronson. Shout out tayo sa Team Cardix nga di sa atong kiliran sila si Lasmia, Diana o si Marie o si Ako again. Kibikik. Isa. May pagkatrabaho. 5-9. Ato 5-9 na. Last 3 na ang Team Karkar. Here comes Abog. Janjan. To Glenn. Nonel. Mga players. Ay, ang ganda na plastada ni Batman. Batman! Thunderous spike. One name, 5. Lupa Diyos Batman. 5 Gs ang atong score. Last to na Team Karkar. Here comes Abog para 11. Nonel. Batman. Sablay. Side out. 5 Gs. Nonel para 6. Batman. Air assault ni Bronson. Isimula muna. Janjan. Answer by Glenn. Walang kataw-tao. No man's land. Sign out. 5 G's. Ikaut mang Glenn. G5 G5. Glenn serving para 11. Janjan. Goes to the corner. Out ball. 5 Panay. Last 11-5 na. Last ball ng Team Karkar para daog na. Para tudak. Glenn for the win. Janjan litiply. Abog. May pusing. May pabuto. Answer by Bronson. Glenn to the rescue. Janjan. Abo. Abog again on the attack. Out ball si Janjan. Ano? Tudaks. Nice. Congrats Abog. Batman and Glenn. Si Bunga versus Team